जगन्नाथ आज एक नुआ ब्लॉग को आपण मन स्वागत जनाऊँगी जेहेतु आपण मैंने देखुए पचर के गहली अच्छे आपण मैंने जापे मुझे अच्छी तो अधिक किसी न कहीकि ब्लॉग को स्टार्ट करवा तो चलते ब्लॉग देखिए।
ଅଧିକ ମାନେ ଦଳି ଚକଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପୁରା ମଳି। ଏ ରହିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଳାର ମାଳି ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଗାଇଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି ନ କହିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା।